Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, l'Évangile parle de la fuite en Égypte, la fuite de la Sainte Famille en Égypte. La fuite de Joseph, Sainte Marie et l'enfant Jésus. Le Fils de Dieu est né dans ce monde et comme on a vu la semaine dernière, il a reçu les 3 mages, les représentants de ces nations, mais il est déjà l'objet de la haine des hommes. La haine des hommes conduite par Satan. Hérode en particulier trame un complot contre l'enfant. Mais Hérode ne sait pas qu'au-dessus de lui se trouve celui qui connaît les pensées des hommes. Et pour ça, Dieu le Père prend soin de son Fils. Et il va soustraire à la méchanceté de ce roi. Non point en protégeant dans les pays en Israël, comme il aurait le faire. Il peut le faire ça, le Seigneur. Mais il a donné l'ordre de fuir en Égypte. Pourquoi? C'est pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. On voit dans Ésaïe, il dit, « Voici l'Éternel monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. » Et Osée aussi, il dit, « Je appellerai mon fils hors d'Égypte. » Alors Joseph reçoit l'instruction divine dans un songe. Il obéit la même nuit. La nuit même, il obéit au Seigneur. Dans une très remarquable soumission à la volonté de Dieu. Joseph, selon la tradition orthodoxe, c'est un homme très vieux, très âgé. Et pour ça, nous, on aime bien dans nos icônes, montrer Saint Joseph comme un jeune. Non, c'est un vieux homme, un homme très avancé en âge. Et il va en Égypte. L'Égypte, c'est la frontière d'Égypte, 600 kilomètres. Il n'y a pas d'avion, bien sûr, à cette époque. Il n'y a que l'âne, le seul moyen de transport. Mais il n'a pas pensé à tout ça. Il a pensé à obéir tout de suite au Seigneur. Il amène la Vierge Marie et l'enfant et aller en Égypte. Alors, il y avait les massacres des enfants de Bethléem. Et l'Église copte fête les massacres des enfants de Bethléem le 3 Touba, c'est-à-dire hier. Et nous avons les reliques. Hérode, c'est un tyran cruel, n'hésite pas à ordonner ces crimes abominables, vraiment. Les massacres de tous les petits enfants, de nouveau-nés jusqu'à l'âge de 2 ans. Tous les enfants sur le territoire de Bethléem. Et bien sûr, ça c'est Satan. Pourquoi Satan, il veut commencer avec ça? Il a commencé beaucoup de choses après, jusqu'à la crucifixion de Christ. Mais
élevé ça parce qu'il y a une prophétie, tout le monde le connaît, que la descendance de la femme brisera la tête de Satan. Et pour ça, Hérode, il fait faire un obstacle de cette grande histoire de salut du monde. Alors, il a massacré tous les enfants du nouveau-né jusqu'à 2 ans de Bethléem. Et pour ça, ces enfants de Bethléem, c'est les premiers martyrs dans l'Église pour le Christ. Alors il est parti en Égypte. Il y a beaucoup d'histoires du voyage de la Sainte Famille en Égypte et leur séjour en Égypte. J'ai lu beaucoup de livres, même en français, il y en a beaucoup. Et après, il y a un ordre à Saint Joseph de retourner en Israël. Deuxième partie de l'évangile d'aujourd'hui. Et ça, c'est aussi pour réaliser la prophétie qu'il dit. C'est pas la prophétie d'abord. Il a dit au début, il a dit à Joseph, fuis en Égypte et resterai jusqu'à ce que je te parle. Il a parlé aujourd'hui. Il lui dit, tu retournes en Israël pour aussi réaliser, comme on a dit, la prophétie d'appeler son fils hors d'Égypte. Et alors il amène la Vierge et le Christ en Israël. Mais ils ne vont pas, c'est très important, ils ne vont pas en Judée, mais retournent à Nazareth. Et Nazareth, c'est la ville où il était la Vierge et Saint Joseph avant. Mais Nazareth il avait très mauvaise réputation. Même un jour, quand Philippe, l'apôtre, il a rencontré Nathanaël, il lui dit, voilà, il y a le Messie qu'on l'appelle le Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth. Alors il lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il avait très mauvaise réputation, Nazareth. Mais c'est la ville que le Christ était élevé, grandi, a prêché, il a fait toutes ses missions. Et comme on dit, que le jour, on méprise beaucoup cette grande ville, parce qu'il a été très mauvaise réputation, comme je vous ai dit. Mais c'est écrit sur la croix, qu'est-ce qu'on sont écrits? Ils sont écrits Jésus le Nazareth, les Nazaréens. Et le Christ a honoré Nazareth, parce qu'il était élevé dedans. Les rencontres avec Saint Paul, quand il s'appelait Saül, dans les chemins de Damas, Saül il lui dit, qui es-tu, Seigneur? Et Saint Paul il nous dit, dans l'Acte des Apôtres, il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alors Nazareth, elle est devenue la grande ville de Jésus. Elle l'a béni. Alors, vite, on va parler de 3 choses. De cette histoire de la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Le récit de la fuite en Égypte rappelle tout d'abord quelque chose de très important. L'éclatante humanité de Dieu fait homme. Dieu, c'est un homme parfait. Il nous ressemble du tout sauf le péché.
comme on sait tous. Là, par la fuite en Égypte, il nous montre l'éclatante humanité de lui, de Dieu incarné. Il s'abaisse complètement au point d'avoir besoin d'une intervention de Saint Joseph pour le sauver. Bien sûr, c'est Saint Joseph qui a amené la famille jusqu'à l'Égypte. Et pour ça, nous appelons Saint Joseph dans l'Église copte. Malheureusement, que Saint Joseph, il n'a pas sa place comme il faut dans l'Église copte. Moi, j'aime beaucoup. Saint Joseph, on l'appelle dans l'Église copte le gardien du mystère de l'incarnation divine, ou le protecteur des mystères de l'incarnation divine. Alors, la première chose, l'humilité et la modestie, malgré que Jésus, c'est l'homme, c'est Dieu qui est devenu homme, mais il nous a montré comment il était très humble, doux d'esprit, et en même temps, pour montrer à toute l'humanité que Dieu incarné un homme, vrai homme parfait, il nous ressemble sauf les péchés. Aussi, la deuxième chose, ces passages nous rappellent également de l'évangile de Saint Matthieu. C'est Saint Matthieu. Et nous savons tous que Saint Matthieu, il a écrit pour les Juifs. Son évangile, c'est pour les Juifs. Alors, Saint Matthieu, il fait un lien très fort de l'histoire de Jésus à partir de l'histoire d'Israël. Et en entraînant, bien sûr, dans l'intelligence de ces récits à partir des mémoires du peuple hébreu sur le mont Égypte. Nous savons tous ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec le peuple juif en Égypte. Égypte, c'est la très grande mémoire dans les têtes des Juifs. Et alors, pourquoi Saint Matthieu, il fait un lien entre la fuite de Christ et Israël? Ça, c'est pour nous dire que le mystère de la vie de Christ, on ne peut pas la convoquer sans l'histoire d'Israël. Et pour ça, comme je dis une fois, je le répète, Ancien et Nouveau Testament, c'est la Bible, une seule chose. Et on ne peut pas expliquer les mystères de la vie du Christ sans connaître bien l'histoire d'Israël, toutes les prophéties dans l'Ancien Testament, tous les gestes, toutes les adorations, tout, il y a un lien avec le Messie qui est né de la Vierge Marie. Troisième chose, l'épisode de la fuite en Égypte fait suite à la décision d'Hérode de tuer tout le nouveau-né. On voit des choses, une chose très malheureuse, tuer les enfants. Mais une autre chose miraculeuse, Dieu s'est fait homme, il y a l'enfant Dieu. Et pour ça, nous tous, nous vivons toujours dans les deux tentations. La tentation de souffrance et la tentation du miracle dans notre vie. Il y a un très grand écrivain, philosophe français, d'ailleurs c'est un chrétien qui aime beaucoup les chrétiens d'Orient,
Et quand il parle d'eux, il dit les chrétiens d'Orient, c'est nos frères aînés. Et nous devions avoir admiration et respect pour eux. Il parle des chrétiens d'Orient. Ces écrivains ou ces philosophes en même temps, ils s'appellent peut-être qu'est-ce qui étudie ici, font l'étude ici, Jean de Ormesson. Qu'est-ce qu'il dit, Jean de Ormesson? Il a dit, la vie a toujours été et sera toujours une souffrance. Et il est un miracle. Souffrance ou miracle. Et il dit une phrase que j'adore, magnifique. Il parle de la vie. Elle est une fête en larmes. D'ailleurs, il a fait un livre qui s'appelle Fête en larmes. Et pour ça, notre vie, en tant que chrétiens, nous avons la croix. Nous devons porter la croix. Et en même temps, nous avons notre Christ, notre Dieu qui nous aime, qui nous aide. Il est là toujours. Il ne nous laisse jamais seuls. Il y a la souffrance et la joie. Et s'il n'y a pas vendredi saint, il n'y aura pas dimanche de résurrection. Ça, c'est le résumé de la vie d'un chrétien. Les vendredis saints et les dimanches de la résurrection. Et la fuite d'Égypte nous montre cette histoire clairement. La souffrance des massacres des enfants innocents et en même temps cet enfant, roi spirituel, Dieu incarné, il est là pour sauver le monde 30 ans après. À lui la gloire éternellement. Amin. Je vais dire un résumé, très résumé, en arabe. النهارده قصة الهروب إلى أرض مصر. الدرس الأول هيرودس حب يتخلص من السيد المسيح فقتل أطفال بيت لحم. أطفال بيت لحم بنحتفل بيهم 3 طوبة امبارح وإحنا عندنا الرفات بتاعهم. وهو ما عرفش حاجة مهمة لازم إحنا كمان نعرفها، إن في اللي أعلى منه، اللي بيعرف أفكار كل إنسان. ربنا كان يقدر ينقذ ابنه يسوع في نفس البلد، لكن طلب ان هم يسابوا لمصر عشان تحقيق نبوءات في العهد القديم، زي نبوءة العذراء، وذا العذراء تحبل وتلد ابنا وسمى اسمه عمانوئيل، اللي هي في أشعياء 800 سنة تقريبا قبل الميلاد. في نبوءات كتيرة قوي في العهد القديم، منهم النبوءة اللي تقول في سفر أشعياء هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. والنبوءة التانية بيقول من مصر دعوت ابني. حصلت مذبحة أطفال بيت لحم، فأمر إنه تقتل الأطفال من اللي لسه مولودين لغاية سن 2 سنين. سيد المسيح في الوقت ده كان عنده حوالي 1 سنة، ولكن هو عشان يضمن يلا من الولادة لغاية 2 سنين. وعشان كده بالنسبة للكنيسة القبطية أول شهداء المسيح هم أطفال بيت لحم. هربوا إلى أرض مصر 600 كيلو متر، ويطيع بطريقة عجائبية يوسف النجار. كان رجل مسن، عشان كده احنا ما بنحبش الصور اللي يجيبوا القديس يوسف النجار شاب صغير. هو في الأيقونات القبطية الصور ما هنعمل ايه صور، انما في الأيقونة لابد ان هو يكون انسان متقدم في السن. وبالرغم من كده يطيع وما يحسبش وما يقولش ايه اللي هيجرى، وصحراء وسينا
و و ويقوم 600 كيلومتر لغاية حدود مصر من المكان اللي كان فيه. يسافروا مصر، ودي رحلة كبيرة، ويقعدوا في مصر مدة ما، اللي فيه يقول 3 واللي يقول 5 واللي يقول 6، مش عارفين بالظبط اهي مدة. ويكتب عنها في كتب كتيرة قوي عن رحلة السيد المسيح لأرض مصر. وبعدين يجي له الملاك ويقول له يلا ارجع إلى أرض إسرائيل عشان تتحقق من مصر دعوته ابني. ما يرجعش على اليهودية، لكن يرجع على الناصرة عشان يسمى السيد المسيح يسوع الناصري. والناصرة دي كانت معروفة إنها بلد سيئة السمعة جدا، لدرجة تذكروا لما القديس فيلبس تلميذ أحد الرسل اتقابل مع نسنائيل وقال له تعالى هناك المسيح الذي يدعى يسوع الناصري. قال له أيخرج من الناصرة شيء صالح؟ شوف السمعة بتاعتها كانت قد إيه. لكن الناصرة السيئة السمعة هي اللي باركها الرب يسوع. لو كانت أتون نار هيبقى في وسطها ويبارك الثلاث فتية. لو كنا في فرنسا ربنا في وسطها وهيبارك ولاده. لو كنا في أي مكان سيء السمعة أو غير سيء السمعة ربنا هيحيط ويسرج علينا بسراجه. طب إيه اللي نتعلمه بسرعة من قصة الهروب لأرض مصر؟ أول حاجة الإنسانية الكاملة والرائعة لله المتجسد. تواضع بدرجة عجيبة السيد المسيح في الجسد، لدرجة أنه يظهر الحاجة للقديس يوسف علشان ينقذه من هيرودس، لأن كلنا عارفين أن القديس يوسف هو المسؤول عن هذه الرحلة. تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. دي نقطة من النقطة المهمة جدا العقائدية. السيد المسيح بيثبت لنا أنه كان إنسان كامل، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. لأن طلعت هرطقات عن شخصية السيد المسيح، اللي يقولوا كان له جسد روحاني وجسد وما كانش إنسان حقيقي، وكان ساعات إنسان وساعات إله. كل ده احنا ضد المواضيع دي. كان إنسانا كاملا في كل شيء، بكى وحزن وتألم وهرب إلى أرض ما، كل شيء. ودي علشان نتكلم عن أكنوم الناسوت الكامل بتاع الرب يسوع، وفي نفس الوقت طبعا الوداعة والتواضع، وهو الإله المتجسد، إن هو يحتاج ليوسف النجار علشان يحميه من هيرودس. عشان كده القديس يوسف اللي مهضوم حقه في كنيستنا، القديس يوسف النجار مهضوم حقه قوي، مع انه هو الكنيسة بتسميه حامي سر التجسد او حارس سر التجسد الالهي. الحاجة التانية اللي نتعلمها بسرعة ان نقرأ في القصة ديت بتاعة الهروب انجيل متى اللي كاتبها القديس متى، والقديس متى كتب انجيله لليهود، فتلاقيه يربط تاريخ يسوع بتاريخ اسرائيل، ويدخل بينا علشان نفهم هذه القصة، ويفكر الشعب اليهودي بكلمة مصر. الشعب اليهودي لا يمكن ينسى مصر. كلنا قرينا في سفر التكوين والخروج و لا يمكن ينسى كلمة مصر. فعلشان كده يا أحبائي بيقول لنا إيه القديس متى؟ عشان نتعمق في سر حياة المسيح لازم نرجع لتاريخ العبري، لتاريخ إسرائيل، نقرأ العهد القديم والعهد الجديد، كل واحد في صدى الآخر، لأن ده مهم جدا. العهد القديم والعهد الجديد الاتنين بيعملوا الكتاب المقدس،
والكنيسة القبطية العهد القديم مهم جدا والعهد الجديد، وكلكم عارفين احنا في اسبوع الالام قد ايه بنستخدم العهد القديم وكل نبوءاته عن الام المسيح. النقطة الأخيرة، قصة الهروب بتعلن لنا حاجتين يا أحبائي، بتعلن لنا عن الألم وبتعلن لنا عن الإعجاز. ميلاد يسوع جاب معاه ألم لأطفال بيت لحم اللي هم أول شهداء في الكنيسة، والشهادة استمرت حتى يومنا هذا، وآخرهم ويمكن في بعدهم وإحنا مش عارفين شهداء ليبيا. فالشهادة والألم وجزء أو عنصر من عنصر الإنسان المسيحي. نتعرض للتجارب الشيطانية والتجارب الملائكية، نتعرض للآلام وللفرح. وزي ما بنقول لو ما فيش يوم الجمعة مش هيبقى فيه يوم الحد. حياة الإنسان كده، لو ما فيش الصليب ما فيش القيامة في حياتنا. علشان كده قصة الهروب دي وقتل أطفال بيت لحم بتقول لنا في حياة الإنسان المسيحي في آلام، لكن في الله المتجسد. الله المتجسد اللي بيحبك، وبيحبك حب هكذا، يعني حب ما يتأس ملهوش مقاس، وبذل ذاته على عود الصليب. هو نفسه تألم ليخلصنا. كان الألم جزء كبير من حياة المسيح، ولكنه قام أيضا في اليوم الثالث. فعشان كده يا أحبائي برضو ممكن أقول لكم على كاتب في فرنسا مسيحي فيلسوف، هو اسمه جان دورميسون، اللي درسه ممكن يكونوا عرفوا. وده كان إنسان مسيحي وبيحب قوي مسيحي الشرق، وكان لما يجي يتكلم عليهم يقول دول إخوتنا الكبار الذي يجب أن نحمل لهم كل الإعجاب والأخوة والمحبة. وكان بيدافع، كان له نشاط جامد جدا. ده حديث يعني، مات في سنة 1917. ده قال جملة جميلة أوي 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 أوي. قال إن الحياة هي احتفال في دموع. الحياة، بتكلم عن المسيحيين طبعا، الإنسان المسيحي، هي احتفال عيد في دموع. إذا كانتش دموع الاضطهاد على الأقل تبقى دموع التوبة، على الأقل نكون حزنة على خطايانا، ولأن احنا بخطايانا بنصلب المسيح، فنكون حزنة عشان نقوم ونفرح بيوم الحد اللي هو يوم القيامة. ولإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين.